أتيح الكلمة أيضا للسيد بن شبلة والدكتور المتميز النمري نصر الدين والدكتورة المتميزة عماروش خي جيمان. أظن لديكم أسئلة، يعني الثلاثة دي أسئلة. أبدأ بالترتيب طبعا. طلب السؤال السيد بن شبلة عبد الله، تفضل السؤال، تفضل لطرح سؤالك. السلام عليكم، نعود التحية. Mrs. Mamre, how many enterprises that have ISO 26000 in our country? Thank you. Can you repeat, please, your question? How many enterprises that have ISO 26000 in our country, in Algeria? So to be honest with you, I don't have in this moment the statistics which can show the number of enterprises which apply or adopt the ISO 26000, but I can suggest to you to visit the website of the organization ISO, and you can find all the information related to the adoption of all the ISO by the enterprises around the world. This is the first answer. The second answer, according to a study done by Lamia, as I've mentioned in in my presentation, the researcher mentioned that in 2018 there were two enterprises that adopted the ISO 26000, which are NCR WIBA and Civital. Thank you. I hope that I answered your question. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thank you. شكرا للسؤال وللمشاركة والتفاعل، الإطار المميز بن شبل عبد الله. ونشكر أيضا Mrs. Mamir. Thanks for your answers and your dynamism. Thanks. You are very smart here. Thank you for you, Mr. Thank you. Now, la question de Monsieur Nemri, Dr. Nemri Nassaddin, qui vous pose une question. Je vous cède la parole à vous, Monsieur Nemri. Docteur Nemri Nassaddin. الدكتور نمر نصر الدين او الدكتور عماروش، مقررة الجلسة ايضا الدكتور عماروش. تفضلي يا دكتور عماروش، تفضلي، لديك اسئله على ما اظن. نعم، الصوت واضح استاذ؟ الصوت واضح 10/10، الصوت واضح جدا. تفضلي دكتور عماروش. بداية لدي سؤال للسيد بن شابلة عبد الله، المدير التنفيذي للمكتب الولائي لبومرداس لمنظمة أبوس. السيد بن شابلة عبد الله. تفضلي أستاذة، تفضلي أستاذة، اسمحي لي، تفضلي. هل تسمعوني؟ أسمعك جيدا، أسمعك جيدا. حول ما مدى تقييمك لتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية على مختلف المؤسسات التي قمتم بزيارتها على مستوى ولاية بومرداس، علما أن تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية في إطار حماية المستهلك أمر طوعي في الجزائر في ظل غياب قانون ينص على ذلك. دونك أود أن أخذ فكرة على ما مدى تقييمك لتطبيق هذه المعايير في إطار طوعية في الجزائر، طوعية هذا العمل في الجزائر. معلش تعاودي لي السؤال، ما سمعتوش مليح. نعم، حابة ناخذ فكرة على ما مدى تقييمك، تقييم لمختلف الزيارات اللي عملتوها على مستوى ولاية بومرداس لمختلف المؤسسات، ما مدى تقييمك لتطبيقها لأبعاد المسؤولية الاجتماعية في إطار حماية المستهلك، en sachant que هذا العمل هذا طوعي بالنسبة لهذه المؤسسات، ليس هناك ما يلزمها بذلك قانونا ولا أي شيء، ولا اقتصاديا ولا أي شيء. شكرا أستاذة. أولا باش نكونوا صراحة، يعني نخرجوا في الموضوع، أنه
ما زلنا بعد في هذا الجانب هذا، هو انه المواضيع تاعنا اللي لقيناهم مع المؤسسات الاقتصاديه، هو كان برك باش ما نكذبوش على وحدينا، كان برك استقبال، برك يسمعوا لك الاراء تاعك، ومن بعد ما يديروا حتى تطبيق، يعني ما يديروا حتى تطبيق انه من اللي عطيته لهم، ولا انه يعني احنا كما احنا نقولوا كما احنا المواضيع اللي عطيناها لهم يكون برك حبر على ورق، ويكون برك زعما اللقاء والتلاقي، وما زلنا بعد يعني بصح، ولكن يعني التمست هذا السنه الاخيره هذه كاين تحسن ان شاء الله، ونا طمعين احنا حتى حنايا نطمعوا من المؤسسات انه يجاوبوا معنا في المواضيع حمايه المستهلك. ان شاء الله نكون جاوبتك على السؤال ولا ما نعرف. إن شاء الله. هي شكرا أستاذ. أنا أردت الإجابة حول ما مدى تطبيق هذه المبادئ أو أبعاد المسؤولية الاجتماعية في إطار حماية المستهلك على مستوى المؤسسات اللي قمتم بزيارتها في ولاية بومرداس. شكرا. شكرا لك سيد بن شابلة عبد الله. عفوا. أستاذ رئيس الندوة، إذا سمحت عندي استفسار آخر لمدام معامير صفاء كانت في الاستماع. نعم أنا في الاستماع. تفضل. Dans votre communication, vous avez parlé que vous avez pris un échantillon de 384 consommateurs. Exactement, madame. Exactement. Cet échantillon, sur quelle base tu l'as choisi? Je veux dire des femmes, des hommes, des cadres, des... Tu m'as compris? Bon, on a utilisé un site web pour calculer. Parce que des fois, selon la spécificité de l'échantillon, les résultats vont changer. Oui, exactement. Exactement. On considère, justement, notre étude comme un point de départ pour évaluer le degré de l'application de la responsabilité sociétale des entreprises. Bien évidemment, elle a pas mal de limites. Parmi ces limites, l'échantillonnage et le nombre d'échantillons. On est conscient de ça, madame. C'est sûr. De savoir. Oui, madame Amarouche. Et reflète vraiment la réalité. Mais comme je viens de le dire, c'est le point de départ pour c'est-à-dire ouvrir le champ de recherche pour d'autres chercheurs, ni plus ni moins. On est conscient de ça, madame. Très bien, c'est sûr. Mais je veux avoir une idée sur la composition de cet échantillon. Ah, parfait, parfait. Vous pouvez, madame, consulter notre article qui a été envoyé à monsieur Jacob. Vous allez trouver tout ce qui concerne l'analyse descriptive, si vous voulez. Est-ce que la plupart, c'est des femmes, des hommes âgés, moins âgés? Tu sais, la composition de l'échantillon va se refléter sur les résultats. Oui, oui, exactement. Vous allez, je vais vous envoyer, si vous voulez, l'article. Vous allez consulter l'article et voir le profil des répondants dans notre article. Comme ça, vous allez, je ne sais pas, peut-être à partir de la... في الصوت عندك. Je vous entends pas. Allô? Oui. Allô, madame? Oui.
Donc, si vous voulez, pour répondre précisément à votre question, le nombre des participants était de 384 répondants. La plupart des répondants, l'âge de la plupart des répondants est entre 31 et 40 ans. On a 138 répondants qui ont l'âge entre 20 et 30 ans. Et les autres sont l'âge des... D'accord, très bien, Madame Maamir. Comme réponse, 143 réponses des femmes. Et pour les hommes, on a eu 241 réponses. Voilà. Très bien, merci pour votre coopération. Parce que des fois, si on change la spécificité de l'échantillon, les résultats vont changer. Ben, c'est normal, madame. Et on a mentionné cette limite dans la conclusion. Très bien. Pour donner plus de chance aux chercheurs d'évaluer et d'appliquer la même problématique pour une deuxième, troisième échantillon. Voilà. Merci. Et concernant la non-satisfaction de ces consommateurs, vous avez dit que c'est à cause de la non-prise en considération de la norme ISO 26000. Si vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Concernant la non-satisfaction des consommateurs sur la qualité des produits et des services. Oui. Allô? La majorité des consommateurs n'étaient pas satisfaits par rapport à la qualité des produits et des services, c'est-à-dire offertes par les entreprises algériennes. On a dit que à peu près. Oui. Vous avez dit c'est à cause de la non prise en considération de la norme ISO 26000. Est-ce que ces entreprises réellement adoptent cette norme à leur niveau? La sécurité alimentaire. Alors que la norme ISO mentionne d'autres points qui concernent la protection du consommateur vis-à-vis la vie privée du consommateur, la protection du données, la publicité et d'autres points. Voilà. Donc, on peut conclure que les entreprises algériennes, en réalité, n'appliquent pas la norme ISO 26000. Voilà, d'accord. C'est-à-dire, j'ai pris juste la dimension du consommateur. Hein. Si on prend la dimension, par exemple, des... On vous remercie pour cette discussion. On a pris la perception. Déjà, c'est une discussion statistique sur l'échantillon, sur les caractéristiques d'échantillon, sur les variables démographiques, qui jouent un rôle très important dans les résultats. Ça, c'est tout à fait normal. Je pense que mademoiselle Mamer Safa a fait un effort pour avoir des résultats un peu crédibles dans le contexte algérien. C'est difficile d'avoir des résultats très robustes ou crédibles. Moi, je comprends la difficulté Exactement. quantitative. It's hard to find real results. It's very hard in Algeria. We know this. Mais toujours, on cherche, we search, we looking for. On cherche toujours d'être crédible dans les limites de nos recherches. Et vous avez cité les limites de recherche.
Je suis d'accord avec Madame Amarouche, donc certaines lacunes, c'est tout à fait logique. C'est un travail humain et le travail quantitatif demande des textes riches et des tests riches statistiques et la maîtrise d'outils d'échantillonnage. Et je pense que pour une doctorante comme Madame Amel, déjà c'est beaucoup. Hein. Comme c'est un bon début, it's a good starting or beginning for you to. Une bonne continuation. Inshallah, okay. We must motivate her, and we must also encourage the Mrs. Safa for improve the level of studies in Algeria, empirical studies in Algeria. Thanks for you too. Thank you both.